Okay guys, for today's video, good afternoon first. Unsa atong topic karon? Ang topic na mo nato day karon kay nato ano kay apilman mo. Son pag diet, kung ang imong mga kauban, sige ka panghagad ka merienda. Ma-diet ka pa sina or ma-diet ka pa sina? Ay hindi, dilijod. Saman, pikit na lang, ipikit. Pikit man ang lugar, layo kayo, dili na to na maabot. Okay, namalit sila pang merienda guys. So, we will wait for them. No, we will wait for them kung lami ba to ilang palit nga merienda. So, i-cancel sa nato ang diet for today. Ugma na pod. Kung magkaon ugma na pod. Sige nang ugma guys. Okay, that's all for today's video. Good afternoon na.